Philippe, mon main, il y a pas la solo. Où est ma balabaye? A dit tu me, mon main, il y a pas la solo. Où est ma balabaye? Allez, où est ma pour la bande de Tina, ma maratina. Ala suli mumachina sabuyola ende chujodi mumila sabuyala safana banolebi adenala denya ngora barizida otina fonye safana ila nalila ngora yawalale adenala de kula banda kinale maniritina fa mena mali mabarizida masu otiadi he suba karabule maha anga ngosungulu meya abola dabola eba bola dabola iwa urema ya sungulu kuti letera bimanela ni ngabla diaro mninga ikikarambo ni mafili bararo saro memba katibili kala nyoso ori ni sifila fanye genale ni me aluka ni nande fa o bararo saro sungulu ni bili to ni na Timili base sungulu mama ori si sefla fa Jadila wonaro ne we akosia ra afa kadamu Me kola banda tinyale manele tinya fa Adi sumeloni ya sabu yala Alahi Me kanga maradi ya kola banda tinyale makanya tinya fa ne demikene ni malu alabe funenge lu tabatira ko jabana jalla yurmai ure maya balagane abenala de ure maya kurusiti balai Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Jonga jidoni mi folon. Jonga jidoni mi. Ka jidoni ngen kana. Ah, fundeni be. Fundeni be nga jisma doni mi. Jisma doni ngo gen kana o gausa o be nya kula kosobe. Parce na manya kibi da sagofo ibi kampene nyini inyigi ikanga na digila. Amanda sagofo le antayandai billahi jimi dani wenda sagofo kadinda barai chugumina alhamdulillah la ta kofe. Salamu alaikum dani de Paris alhaji de Paris waliju de Paris denkisa de Paris kaufo ka bela jele walijumando surtout ante segante nyina me Amerique kaufo ku walijumando aja Madina amba fo ka walijumando aja Madina folio ko fe ame kajatu sabuna mbi fo ante segede de usima ki fo ki walijumando iga foli belebele obiano
Marietou qui faut qui wali mando Bala Touré abe américaine be américain kawe madame de la présidente Nasra Sakho suma bagayo kan bela jele fo présidente qui faut qui wali mando ala ga mayni mawga mayi afolendo ambe barni gambi foya barni gambi amba fo kosobe kawra 12 foya ambe soroka kuluballa kaw amoli fo Dubai famille kulubali awa folibia nanyoli fosa masego alina muso udafale no Dubai no ambu fo ku wali mando amba fo nteriga ami ngomolo dalile pare amanga président fo anaka transition jama bela jale ambu fo hali kafiru ambe kafiru fo malion amba fo ko mingera kulugani bisa ama go mingera kulugani kwala kan kishoma anguna ambe do donge me anga chawbe barala ambe do donge mingera kulugani bi mo munu torala sa kwala kan fama nyona wara ma chawbe barala una na goshilige wara mina ananga mo wulla gata ko nyere bo kana o te problème yo mais fam malion fena ka blu ngolo la ka fo ko mali be guerre de la iba blik ngola kambe guerre de la nafra ko guerre nafra kanye marfasa koka to fla ka bono ka nucléaire uta katla ka aradaru soro o ta ira ka foko ko kele banade o de ba on de men gata ko kambe guerre de la fo mali ngo blok ngola comme mali be guerre de la jamana be guerre di kono na be guerre kono kaba donc ibi sigi ni fembela jeli mega koy jugu ya fo ko lo ga ni yanche nya fo ya do retere Mali politicien no bala Mali politicien jamana politicien no bala politicien ne naudo shini ngane parce que yon sigi ka miri ni transition kon la ani ibeka ka fanga ni fanga munu temena ani ni transition kono anya sigi ka miri ka réfléchir ka dol mo ba fa ko politicien jogo ye mi na on yore o chaman donc atla ko foi politicien ni anyo chaman mais on fait coup be changer dia changer tout là mali politicien te changer dabi be mo kindabla politicien te mo kindabla nyinen do be malla ko Messi o be mo ga fini nyimini dabla politicien ta dabla billahi terrorisme munu me mali la terroriste munu me mali la olite ube terroriste ube mali fede olibe mali fede ube mali fe mali ere ennemi folo o yanga jamana politicien di mali politicien di jamana jugu folo o ya politicien di jugu fla fo ite mali la ni politicien te jugu folo mbe jamana ina politicien di jamana jugu fla shita la billahi parce que femme ça dit diere fem be nyon so politicien de la hasidiya sueli nangara baya jato ya galontige glomi ni bede ya yere sorola selibalia ni uye misiri kona alaga die dongodo sege campagne damina foku saute do misiri kona uteseli parce que mawo mo be seli ki wala do nunu me minke yere ba do tigi tana soama nunu me minke malion amam fliga jigi anya politicien ngangane juguya anya do amena mali politicien ngangane juguya ka taka nyeshi malima anya do debi ibega tara o klaru dala gambela manya foya ngambe afantako ambe afantako amina munde cliff liner kodi wari nana bi maliga mashima politicien yega boka kuma mali be avion courant saute kuma olade terroriste be mali attaqué ya machita fakwa ikono kanye ni condamné nation jeni mina dasa go fo malima machi politicien fo itna fo ko wa ikoni kerata Franciba dako mali la politicien ta condamné koi diebe bi sedao bi dako mali la politicien ta condamné koi mali be marfa baw sangana ute mali félicité de mali be terrain na wuli kayini kidali Sénégal nyonche uto félicité de asimiye GFM be kessa uto félicité de ubna jume jaw sigile no ga joma kono on ma famu anya amaka famu ko shogale kuma do fo ko shogale ka fo ani politicien nu ulu nyiu nga wuli ku nyiu jo
oh ante sugali ga kuma yere lame anga lame anga sugali ga kuma iname sugali kuma mfo ni sugali jodo na jote anga lame folo anga kuma iname kuma ni yere be mi oh amajane ne woro ni miso aya lame. C'est pour cela. Et donc cette mobilisation forte du 14 janvier, c'est la même tendance qui doit être maintenue jusqu'aux élections, pour que les différentes élections qui viennent, les municipales, les législatives, les présidentielles, soient gagnées par les forces du changement. C'est voilà. En ce moment que... Est-ce que Sugali a foya comme mobilisation mi kera les 14 comme mobilisation Sugali go comme mobilisation mi kera les 14 ne assigné jama wala da gouvernement Sugali go comme mobilisation kele ko ka nga continuer fo ata fo ko élection au mobilisation di malien de nga fara nyonga au mobilisation kele nga continuer ka président ka maire soro ka député soro ka ministre soro ka commis soro ka gouverneur soro ko fo au mobilisation kele ko fo ka présidentiel soro ele Sugali a fo ko ay kale de candidat ya Sugali go mo de be candidat ya ako ko malien nga ngo mobilisation nyona de fo ka tasse élection ma Sugali ni kuma fo ani mali politicien jamana be ataga otuga kuma ere ni Sugali tagamata 1 ubo noter 2 ubo noter ni Sugali donita ubo noter na ga glogi yeleta ubo noter na washiji jeta ubo noter ango hate fotan ngo jamana hinete nunu na de nunu sigile no Sugali go kamaya an fe ngo jamana kodu jamana hin an ya sigi ka nunu na san transition san kele ka bom antomigi sa nunu ma bo de ka bom antomigi ko sa nunu ma bo ka ebla de nunu ma bo ka elego sa nunu ma bo de ka migi sa nunu ma bo de ka sari ka seda o kelege 6 mois nunu ma bo de ka terana wuli nunu ma bo de ka bagi ke ka nye jamana ngono nunu ma bo de ko Sugali go ko mobilisation mi kera ko mobilisation mi kera le 14 agara kalo jumene avril do mois janvier do non janvier te ou décembre janvier le 14 ko mobilisation mi kera ko mobilisation ato sena ko no ko Sugali ke ga fangabla hama yini ni te Sugali te ni tagabole o mangate ga fota Sugali era ga fangabla Sugali ko ka fangabla ko parce que ko e kuma mi fo mais aw ya ngé danga de jamana ni kono mali politicien aw ya ngé danga to de jamana ni kono jamana yera kono aw yera na yera unasa ni election kele aw ma diliga femi aw nyela 2014 election kele ni Sugali kele ni mo organiser di aw sono ma obo organiser aw ma so ma obo organiser 2004 combien 24 était le 14 janvier merci oui ça va 2024 élection kele billahi aw sono ma ne ma fore ngo Sugali tita ka bo fanga la de mais ni 2014 vraiment c'est ni 2024 ma c'est interiga tena na tade atena na ta furate bolo wa ta toko yere tala wa tena na ta fene o ta atena na ta toko yere tala Diaw sigilen donde aw be Sugali ga bigu de koloshi no kuma kan wagati mina amga sorosu ga minon koloshi wagati mina amga niso jani fengawi ko ay ko no aw daga papier aw ga farifere papier jugu papier bariga bane wagati mina aw na constitution sebe ya ka bena were aw ni kunu aw ni bi aw ye constitution sebe ya kunu 91 ka bena were an fene go ngo turu an fene be constitution sebe ka beni sugu musokorobawi ka soro ka beni katakatani bolawi ka soro ka beni senekelawi an fene go ngo constitution an bo sebe ka barika do senela constitution be barika do senela constitution ba aw deon bali aw anga na folo chien imoy ay ni ngaliga ministre chaman de mesosa ministre koron nu a député koron nu chaman de nu muso segina de u bebe so billahi akeyo mo ko be se ka ya wol sara privé ndi ibe mo ka ya wol sara privé était commerçant e make commerçant e fate mamala nuni e fate ura 12 barni gami nuni ministry député qui ga idenga wol sara français o amérique e soni
e sonde ne te so yo ti saka kew ima famu o ima ye alu tuna furake amble o shita furake o wakati la me faka constitution ngla o ko sugar le gata na be se attaque primature fla o nyegoro su ayo ko governing bla na be se attaque primature fla o nyegoro attaque awata aita sugar la wuli ga boy o hausa aita la wuli ga boy ka ko mo ga fara nyonga wa ko mo ga fara nyonga kanga ango o combat continuer for 2024 o hasiria de wuli maula aya o jogo ira una boy auta ingama hal ni mo mun ta sugar le fa origa na ga sugar le fa sa ka daka nuruma songa félicitations ge terrain wulili la nuruma félicitations ge avion na lila nuruma félicitations ge strasuga puissance à moi le militaire ga puissance la nuruma félicitations go shila a go sugar le go kai ko malio ay fara nyonga kai mobilisation ko 2024 ka ga o nyonga de ke ko nyonga ge pour que auka mogo soro mogo munu ni faso de nyuma do oliga na fangala oliga na président la oliga na député blongo oliga ke merwi sugali o kuma mfa kwa go sugali ma to fo notala sugali afi go danga de bale go ka nogo awere ben belaw awakila ka yo politicien ya auta o mérite ça autara do seda o ka ko kan kele o desera de kata do France ga ko kan kele o desera kata do Amerique ga ko kan kele o desera Farasi ato kata do alaba awtara Alassane Ouattara fe ko ga guerre wuli awere gote awe guerre de mota da do mun mana ka fendo la wati baw atara Alassane Ouattara fe ko fena ka mo blaga na ko kan kele o fena desera e awte horo alibi horo ya tawla otala awe mu mo sugu ye horo ya tawla alibi Mali transition aye minike e de la fanga jume santan derrière ngono fanga jume yake transition ye minike santan laba ngono fanga jume be na sereka ke ko ka mo fara nyonga au ma feibo avion nalila au ma feibo foi nalila au de bida se nga go sugar le mi foka ka demjere ni mi fale do abashingila primature flui sofle abolikene fle ni mi denye sofle abolikene fle an ya dongoy ngaw de an juguyi ni mo goy jugu do nga ba akele to oti kamanaga an ya donga aw de an jamana jugu de awi jamana ennemi folo me Mali la ode awi aw de Mali jugu folo a jugu debi a yere farasa ko referendum mina ke aw yere ba do aw ni san pereche otala danga de be Mali sorasu ko kani kele bay bege kibo ta ko dini politicien so bariga banen glominoma kibo ta ko doni maka jamana la 500 wala otala kera danga de jamana ngono wa meni sorasi jume kele kungolo la meni sorasi jume kungolo la ka fo ko ni sorasi munu fleni ko ni fanga ko liba ta kadawma awere ali na usigoro la o te kungolo wuli dai jo e danga de ka bara nyumange ko ta ko di mo fuma de bi sisa muna utabla hali no fora sugali yara jana ku ni asimi ku ka bewla ko fanga mflaya ta ka de nunuma otala mungera awa ka ta ka de au masa awo di faransi masa kasoro kana fagali damne ina vo ya Alassane na sigi chugumna kana fagali damne sisa akara danga de ya dai autede no fene gera autede on de boke constitution amta referendum de ba jira kanga changer ko asimunga ge candidat ko de fora wa be ge fene no siga bola yo blade malien be sonoma Mali che Mali muso kabiri gono shuba ga wuli ga do ke okola be sonoma no ne de la kan kuma fawiya ne ya fawiya ne ya fa Musa Mara ngo Musa Mara ta furgiani firi yoro ne mi jolena ani jemo ga ben ani Côte d'Ivoire nous Mali avec le Côte d'Ivoire voilà antisa kele on est des frères on est des sœurs on est des partenaires on est des maternaires on est des comme ça ne ya fa Musa Mara ngo nunu waktu temena adama de unyele na jamana yere kono ndi kun sale do itisa ka jamana mara ibeke shoshole ni mage shoshole ni itisa ka jamana mara tu mene mbe jolena chomina ani be kana kele akobe chomina ngam farati anganjo awye ni chama fa faratire no atuna sega na conseil di moshima aw me mindo atno dongo afara we ka kata ferege wala magata seneke samia ima e debe asimuna na samia be kadi salongera premier corisene la ni na sami mbaga na debi maligera mali asanya kona taka na billahi sama na dugu bela ali maragaw fleni maragaw ga dugu woro do be ga dugu golo uye sam biduruga o maseka daningala billahi uye daningala kasoro halu ma wuli ni machine yere uye daningala tigaw falna nyo falina fembe baga nye ne afa yo ngata senela
asimu kile ngo kadi uli kuntere kadi parce que sanana fala la ni sango gela ibu ye misila e dege boye sho boya katanga ala wuli asimu nana ala wuli tala de ala ni asimu me nyongomulu ngo fo itala ala ni asimu me nyongomulu same kile na be shi na seneke fe mbanye alhamdulillah oh te jamana fe oh ni sugali kumana ubeni d'accord afamana au fena ni sugali ame sugali shufe ka usawu nyana makande au ni sugali amo fena shufe kateme au fena nyana maka parce que au fena nyana ma ame sugali usana wi parce que mission do bola jawa mission de dore awa mission di ko ka sugali afamana donc ga sugali boy ni sugali bora au saka frère ni aw be men kule la tande kabi ala kaw daw ma kule mike yora we mo fu be bla ko liga kule aw be men kule la de maligre wakati la to buga jamana no fe iba la me mali ay najere ni wakati kele Sarkozy te président français anglais ministre te député te Sarkozy te ni foyi nationalité France nationalité Côte d'Ivoirien de dira Sarkozy ma Sarkozy sigile no Côte d'Ivoire atarake Alassane Sarkozy blaga take ambassadeur Émirats Arabes Unis mundi ay najere Sarkozy fami Sarkozy mi fo français wi ayo lame Sarkozy bina fo chodi tellement abaka jamana fe abaka jamana fe Sarkozy go la France ne peut pas permettre que anciens colons crier ata dobra ngoli bongalina folo bongalina crier leur monnaie. Tu vois, non? Quand Francis sera permettre, comme aga ancien colonou, quand le monnaie reta, quand le monnaie ta, il m'a famou, il pourra pas contrôle total leur banque. Quand il tisse ouga wari yere bela jele, quand oli Francis te jena et choshi, kuga ancien colonie, quand kuga konti, sadi kuga bangi centrali bangi yere daele, kono kera ko moi Francis made. Kono kera ko beke catastrophe de Francis ma. Ima famu ama fa yo anga fembela jele ngo be Francis de bolo. Anga war ko na anga fengo. Ama fa yo no. O wakati kele Sarkozy mega dalen to kaka jamana deme anga mogo oli dalen do ko sugali di. O wakati kele oli bugu ga jamana deme oli bugu to ko fe ku ga jamana deme ka ide du ga jamana nyamogo ma ka wala sone aw kana son Afrique o ga ancien colonou u ku yera ka war daele aw kana son ku ga bangi uta o wakati kele anga jamana nyamogo de bala ko sugali ko oli hamina ko election di anga ta election angata election sugale ni damaga election ko la dro ye sans père de jiguba election ko kuma tisaka fuye ni damaga la o fena donné ko ka foko awa ko election ko di kawa ko te mali ko election ko di a fora 6 ans ça ko ni election gele ni organiser ni election kele na bawo jo asimu ga fanga ke ne be kuma do fawo aw tene la mendi mali politicien ou tene la mende wa nous tenons la main ou banner les données quoi on devait d'abord bangwa ou banner les données parce que vous tenez la main quoi ne a fawye ya ngo sorasi duru sambi duru asimu santa njau santa maligi non do ya to sajo santa modibo santa peut-être sambi nani parce que mara di wo beso billahi nunu ba ke kataka Nous bugu wa tantani ke alnuma tani ke obe chien fla jonge o te mouay obe chien fla nyonge ne a fa we ngo chefan met dans la sisa chefan sali chef ni dona chef marala o ga uso manini ko nga wata barala akwa ni boni kelinga akwa ni boniga ja sugali fana bise ko jamana beni mine bagado ja aw fana mine bagay sugali election go fora ayaw panga bo parce que sugali yaw shoki ndoni ko kawlaje di kalaje khayra mali yere ni fe nunu me mo munu fe sugali yaw shoki woram na dro borana o gele ante jeni ni sugali mi fo premier ministre netri aw mena netri ko inare mo e sangilinga ko la to wala intisa auto ako bolo daw senga ko do toni nya sugar ne kangata election na hal no ma se ga gem
président aw tena na koyi mais aw ka duwawu kɛ hali député ko la aw kana na perdre yen fɛnɛ parce que hasidiya kojugu aw bɛ sɔn ka perdre hali député ko la dɛ n'aw dun perdre la laban ye ne ta ye bilahi hali sɛ mara aw tena n'o sɔrɔ ah fana o donna bakɔrɔni mara la kɛ o da o fɛnɛ da ka di ji dɔɔni min dɛ ji dɔɔni min Dani ji dɔɔni min Dani ji dɔɔni min i m'a faamu ne y'a fɔ aw ye yan nɔ ne dun bɛ min fɔ aw ye aw b'a ban ne ka kuma de ma pɛrɛn n'a kɛra aw bɛ tila fɔ Dani i bɛ yeli kɛ dɛ a donna tan parce que nin y'aw ka ko bannen ye Musa Mara bilahi ne y'a fɔ aw ye nin y'aw ka ko bannen ye a tɔgɔ Cɛbilen i ma Cɛbilen Darame tununi u tɛ se ka parce que ni Cɛbilen Darame ninnu yera sisan dɔrɔn u fariw fɔsɔn-fɔsɔnna u ka n ko sisan ninnu Kasimu Tapo ninnu Cɛbilen ninnu ni fɛngɛ ninnu fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Mali funteniba nin na u bɛɛ bɛ kilimu minɛ u b'a n'u y'a minɛ dɔrɔn 15 secondes u bɛ tila k'a faga wari tɛ yen foyi tɛ yen bilen ala ka barika Asimu non ko in bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ awɔ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ni u ye segu ye sisan sani ninnu bɛ se ka mɔgɔw labɔ cogo cogo ka fanga kɛlɛ u dɛsɛra diɲɛ fɛn bɛɛ la u ye bilali kɛ ka burujaliw kɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Asimu bɛ tan a donna nin bɛɛ kɛra sa ka dɛsɛ sa don o don depuis san jumɛn d'accord depuis wagati jumɛn aw nana wagati jumɛn ko premier ministre Netri aw kana a tɔgɔ ni mɔgɔ b'a ka vidéo la quoi ni mɔgɔ b'a ka kuma mɔgɔ ɲɛnama dɔw kan adamaden dɔw bɛ yen aw kana n'olu tɔgɔ sɛbɛn i m'a faamu maa minnu tɛ page la dugukolo sanfɛ aw kana n'o tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ b'a ka mɔgɔ ɲɛnama ko la aw bɛ taa wulutigi kow ta k'o tɔgɔ sɛbɛn n ka vidéo kɔrɔ a ye nin dabila o mɔgɔ national ninnu bilahi a bɛ ni n kalila kuranɛ la ne tɛ fɛ ka kuma olu kan n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ fɛ ka kuma olu ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ hali n ka taa kuma Madu ka journal kan o ka fisa n'olu ye hali Madu ka a bɛɛ ni Ala cɛ n'i y'a mɛn k'anw de bɛ valeur di mɔgɔw ma n'anw t'i tɔgɔ fɔ an ka mun an ka papaga t'i fɛ i bɛ si ka kule ka bo fara ka seri ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ anw tɛmɛna ka ban hali n ka taa kuma Madu ka journal kan aw kana na mɔgɔ dɔw tɔgɔ sɛbɛn kɔnɔ aw kana na adamaden dɔw de tɔgɔ sɛbɛn yan nɔ mɛnɛ n ko aw kana na maanifin dɔw tɔgɔ bɛ aw kana na o sɛbɛn yan a bɛ fɔ nin ma ko ali haramu dugukolo sanfɛ ni adamaden aw bɛ mɔgɔ tɛ se k'i lajɛ de ni barika banna ka ban dɔrɔn aw b'i bila ni n'aw y'i fɛngɛ dɔrɔn barika t'i la bilen dɔrɔn c'est pas possible ko ye jateminɛ don an ka tɛmɛ an ka taa ko fɛ politique mɔgɔw dɔɔni b'olu la mais tu vois parce que olu bɛ se ka ko dun dɔ k'u yɛrɛ ye voilà Mali politicien n yɛrɛ tun bɛ fa jumɛn di n'aw kana na a fɔra aw ye ko ni mɔgɔ b'a ka ko la aw kana kafiriw tɔgɔ sɛbɛn yan maa dɔw bɛ aw kana na kafiri dɔw tɔgɔ sɛbɛn a ma ɲi aw kana kafiri tɔgɔ don a ma ɲi a y'a dabila a ma ɲi o yɛrɛ ɲɛ bɛ ne kɛcogo la hali silamɛya ka taa magan dɔrɔn ne ka hami o de ka taa heji la dɔrɔn ne ka hami o de i m'a faamu mais aw kana kafiri dɔw tɔgɔ sɛbɛn o ma ɲi o ma ɲi aw kana olu tɔgɔ modèle ninnu sɛbɛn quoi aw kana olu aw fana non commentaire kɛla dɔw yɛrɛ bɛ yen c'est pas possible quoi ne tɛ nin ko ninnu na bilen ne tɛ o ko ninnu na bilen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne tɛ fɛ ka kuma olu kan olu yɛrɛ tɔgɔw yɛrɛ Maliyɛn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ aw olu b'u ka côté fɛ anw b'an ka côté mɔgɔ b'a ka côté la aw kana n'o tɔgɔ ninnu fɔ yan an ko diɲɛlatigɛ ye barika ko de ni barika tɛ adamaden na ka ban i bɛ tɛmɛ i m'a faamu a y'olu to yen i b'a fɔ olu ma ko c'était ça olu ko ninnu ye c'était ça ye donc Maliyɛn i m'a ye sa n ko Mali ennemi fɔlɔ n k'an ka politiciens don ne y'a fɔ aw ye yan u bɛɛ bɔra u bɛɛ y'u jogo yira u bɛɛ bɔra u bɛɛ y'u kɛcogo yira c'est à dire mɔgɔw m'a faamu u bɛɛ bɔra yan u y'u kɛcogo yira fɛn min ye ni tiɲɛ k'an dusu tiɲɛ k'an dusu yɛrɛ tiɲɛ dɛ wagati min na Kolokani attaquera dɛ politiciens ma fɛn bila Asimu n'i ye fanga di politiciens ma bilahi Asimu n'i ye fanga di politiciens ma Maliyɛn hali Mali su Asimu n'i ye fanga di politiciens ma bilahi i ka fɛrɛ i kɔni i ka taa Guinée ou i ka taa jamana wɛrɛ mais Asimu o wɔrɔ kɔni na bilahi a kana bila dɛ wa a deuxième ye min ye fɛnɛ ko Ivoirien o bɛ ka taa durutu ko Ivoirien k'an taara Ivoirien deli bon anw tɛ kuma mɔgɔw kan parce que adamaden min ye kodɔnbali ni maa min ye dadɔnbali ye kodɔnbali ye maalankolon ye dugukolo sanfɛ i m'a faamu maa min ye dadɔnbali an tɛ kuma o kan quoi an tɛ kuma mɔgɔ nasiw kan n'o ye Bubafane ninnu ye an tɛ kuma olu minnu bɛ kule la an taara Alassane deli pour que k'a ka mercenaires bila ka taga a bɛ fɔ ko mercenaire tɛ bilen a tɛ fɔ ko mercenaire don bilen aw tɛ min kalama fɔra ko in bɛ justice bolo sa Asimu seko t'o la wa u bilatɔ tɛ Asimu a bɛɛ ni kuranɛ cɛ
kalilanga tungana yemunu ne mercenaire do ne Ivoire o yene woli kabo Côte d'Ivoire ugo makaw me Côte d'Ivoire Alassane kadanye billahi abeni alache ugo mako Alassane o me Alassane nga parti la ko me kaw yemunu ne ko mercenaire do ne billahi uyanya fota ko mercenaire do wo kuma ga me kunya de ugo munu wa kuma ga ne she ugo mako mercenaire do billahi ko mercenaire do kaw yemunu mine anga jamana ka ako na yubla ko herataw no fa ko mercenaire do ya fa ko bla de ugo na bla de na yubla numa tlaka na ko fa ko tu o betlaka na de u chaman la benendo wallahi ko mercenaire 100% do Ivoire on reba do mercenaire 100% en tant que kuma faible na manya kube kasola kaba oyo ko bane donc ko mercenaire do a beni a mon kalila qur'ane la ngo Ivoire on ne wole ka fonene ko tala kawnye la to dia kawnye te Burkina lawa ko Alassane ni blesse comparé de petini nasigi dami ba fem beni ala chani français kawnye munum ne ko nyogna de tara a beni ala chi awnye munum ne ko li nyogna de tara Burkina ko nyogna tara Burkina uko ku yere choya mi ko no fonene comme ko depuis 2007 2017 ko li ben ka vidéo la je o li ne wole ka foneta wa kuma ka merde ko Alassane ko mi tara Burkina soro suma coup d'état kede ko bebora Côte d'Ivoire di ko bebora Côte d'Ivoire ka courant tige Burkina ka soro ka opération bela jelenge ko dami bani blaze de usigi ko anye munu mena nanyu bla ko ala nana dawma ko na yubla kanga ko ba yare bulu kanga nana angana nan sara mo shila angana na foifo mo sheble ga fa wai ha a hinarula adonata hinanata la de munu minana mali kono farate ne ko mercenaire bele ko wa ko ga jugune ko bele wera do ngoy ko me ka kuma de muna do Côte d'Ivoire na utara nyama la ko media so adonata ko Gabon media so ka mo fala mo minifa comme média centrali média donata aw te ben ko média la aw yenin bla na yubla ni Alassane ni France min dawka mo te kuma la de Alassane ni France mana min dawka billahi mo ci te kuma la ima famu ayubla ayu nakada ayubla amoni te na ayubla awunu bla de billahi chaw ba fa ko gubla kafiru chaw mali politicien da donola ne ma viens mali politicien nte horoy ne mo fiene mali politicien da donné ala yu da donné ko way ko mercenaire wa donata borata on wuli la sa honi do fa fangama ubuga video manu be bo hawte jamana fe o abe jamana fe aw nana ko election dati ga bo dati bora ko le 24 atro ko 2024 o dati bora ga ba mais vous voulez quoi aw be moure no fe aw nana ko ga bagi sujet ko sa ko daw dewma o ko tege chawo mina no lebe kasula billahi santan nuru kaso o makaya awa jate mina ministre ko chama be dew te passer de bagi na billahi dew te passer maire fleni o shi dew te passer billahi passer o dew kala ne tew ima fam o bu dew blaga na france du fengo lo te foila sum o te foila glomini juamingo ami nyondo yangwe mo ni u fana u bafo no andeu me afala andeu me Canada be kala abede bariga bane doya u dew me yaw u be amenyo hondo ministre ko raw ni fe u dew mbia u be bariga bane do nu tara mandi la u be diplôme kolondo sa barbesi nu fe wala abi fo ministre ko raw de do ga barani nga dama fo diplôme ne ba be bulu amenyo hondo jamana ngudam amenyo hondo ni male mbaw musalaka ne taw musalaka parce ne baw do jamana ngona ngui ne baw do jamana ngona ite pa ye ministre e malla te ministre ade ministre te ade on ministre bu ko de ga malla ni sera billahi ali bene bunna me hu yera bu do ministre bu do bene respecter ya billahi yanno ubudus c'est pas la peine naga kuma munga ima kasimu tapo mene yefe ushite bo we jabana ko nendo sari we malige jabana do de ida wali bawa fu ba go election ko après pemu emi fo aya publier ka page sambe aya publier ka sodala aya publier primature dala ko way ko non ko election ka nga faranyonga ko debe no ko konori debe na kera awe men kulela de awe doge kulela tane awe doge kulela die gonota awtea ala ere de bariga bola mali politicien no ala de bariga bola
ala de emaye ala de barika di fanga mi yɛrɛ kama politicien joli mɔgɔ masaw ma Umar Sentegeni bola bubu bola o dalen do Karimu talen do kɔfɛ aw tɛ hinɛ o yɛrɛ la ten sa aw tɛ se ka voyager dɔrɔn bɛ t'aw bolo bon malien aw yɛrɛ k'aw ɲɛ yɛlɛ sa aw bɛ complexe ninnu ye ni kɛra ministre aw bɛ complexe u ɲɛ munna de o de bɛ ne dabaliya ban quoi ils ont rien ils n'ont rien munna aw bɛ complexe malien de bɛ complexe buna adamaden ɲɛ kojugu o de bɛ ne dani yɛrɛ faga o de kama ne tɛ sɔn molobaliya ma dɛ i b'i ka molobali ne tɛ k'i ye ministre ye nin ye ne tɛ sɔn o molobaliya ninnu ne tɛ sɔn o ma dɛ malien de bɛ complexe ko ninnu ye ko ministre kɔrɔw a filɛ nin ye u tɛ ministre la sa u filɛ nin ye ni u ye u hinɛ de bɛ don i la. U hinɛ de bɛ don i la hali cigarette sɔngɔ ɲuman t'u bolo bi wa min bɛ dabala ba hɔrɔn kolon de y'a caman ye u caman bɛ taa sukali ka bureau da la dɛ o caman ye hɔrɔn kolon de ye a y'a kɛ to n terikɛ i bloquera aw jɔ tan bon bannikɛlaw bɛ banni bila sen tɛ nga wa banni bila a fɔra ye ko banni ninnu banna mɛnna ayi olu ye ancien kow de sa ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ banni kɔni anw sigilen filɛ hali ni anw sigilen cɛw cɛ kɔni ye ne jɔlen kɛnɛ ma i kɔni tɛna se ka ne banni ye nɔ o saraka tɛ bi ye o foyi tɛ bi ye o saraka tɛ bi ye o foyi tɛ bi ye bon n bɛ bloquer n y'a fɔ a ye n ka banni dabila mais i bloquera parce que hɛrɛ de t'aw fana kɔ. n'a fɔra k'i ka banni dabila a ye banni dabila yan a ye bilen dabila nafa t'a la a ye bilenba ninnu dabila nafa t'o la olu ko ninnu olu ye ancien de ye olu kun ye ancien vidéo de ye aw fana ka aw ye ko moderniser dɔɔni n ko n'i ye mɔgɔ min ye bilenbaw ni fɛngɛw la n ko sadi banninikɛlaba i b'o jateminɛ sɛgɛn de b'a la sɛgɛn ani a tɛ condition ɲɛnama na a écrilen don n ko écrit de bɛ mɔgɔ bila banni na sinon n'i bɛ bɛri la i bɛ mun banni kɛ sinon aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la o n'i ye ne jɔlen ko i tɛna se ka ne neni ne b'o dɔn mais a y'o ninnu dabila aw ka nin banniba ninnu ni fɛn ninnu faniniba a ye ninnu bila ka bɔ yen olu ye ancien kow de ye a y'o mɔgɔ minnu b'o kow kɛ a y'olu t'o la yen ala k'u yɛlɛma ala k'u t'o la yen i m'a faamu olu ye ancienw de ye sinon Facebook in sanfɛ yan kɔni bɛɛ kɔni kun bɛ ne jogo dɔn fɔlɔ la n'i ko ko Dani de Paris bɛɛ bɛ ne jogo dɔn ne kun ma ɲi ni y'anw tobilen bi i t'a dɔn ko dɔ don n ko adamaden ni ala y'i da kunnadiya kama i bɛ tobi de ni ala y'i da kunnadiya kama i bɛ tobi de bamuso bilennen ninnu i b'o bila de n ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ o de mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ o mais i bɛ tila ka nimisa la kɔfɛ o i m'a faamu n ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ o de i m'a faamuya o de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagabolo ye donc fɛn dɔ bɛ a ye bilenba ninnu dabila yan nɔ a kɔnɔ commentaire ninnu ka bilenba ninnu ka o ma ɲi sinon an bɛɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ nɛni kɔni fɔ paranti ye o paranti kɔrɔ mɔgɔ bɛ nɛni fo ya sotarama paranti mɔgɔ bɛ nɛni ko kuma fo ya anw kun b'a 12 de bɔ mais anw b'i to yen anw b'i ni kungo to ɲɔgɔn na mais kɛnɛma an kana ɲɔgɔn ye n'an ye ɲɔgɔn ye an b'o bari fili n'an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn an b'o bari fili fura foyi t'o la n'an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn o bari kelen an b'o tan k'o bila dɔrɔn paga tɛ bɔ a la ok maliyɛnw an y'a fɔ yan mali politicien an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ ɲɔgɔn na tile fila in na i m'a faamu tile fila in na an bɛ ɲɔgɔn na ka da kan aw ko an ka yɔrɔ kala ni sugɛli ye kuma jugu fɔ an ka segin an ka kala a y'a lamɛn dɛ politicien filɛ ka sugɛli kɛlɛ nin de kama fɔ ka sugɛli nin tɛ aw jɔ 72 filɛ a y'a lamɛn. Merci pour cela. Et donc cette mobilisation forte du 14 janvier, c'est la même tendance qui doit être maintenue jusqu'aux élections, pour que les différentes élections qui viennent, les municipales, les législatives, les présidentielles, soient gagnées par les forces du changement. Voilà. En ce moment que vous remercie. Voilà. Comme mobilisation le 14 janvier, comme mobilisation est à Tosina, comme Kadaka, comme élection mène à 2024, élection Bamounou mène à comme élection, on mobiliser pour que aux élections, on puisse gagner force de changement et tout comme et à l'année comme du goya. Un homme il faut faire mourir des fois. Au bout d'un livre ou n'a les sous bêtes à d'affaires mounou sans fait. Au bout les sous fait corps non bon da kata bigi do sebe
a pe mu a démissionné de premier ministre netri de ayeni kuma fo de no awa no now muna o ma communiquer muna o ma se ka communiquer ke bamananga na di o ako sari ima politicien nuya nous be faka sugali goshi wakati mina ala mene men nunu dongo jugu nous be faka sugali goshi u bina français la u bu sigi u be sugali critiquer français u ni fengaw la ima famu o kunye me ibo da o to fo malien de unye koyi o to fo wede o bo fo nation génie de ko fo français ko fo alassane ka fa uyene o ko sugali be mina nga jamana ka ko malien ta fe koyi parce que on était ba mana me ima famu mais nous be faka la sisa non ka fa ko sugali o iba ka mo kata u bino woroni fo ba mana na mo wi e mo ka politique imoy donc nous be fait sisa non ka communiquer o bo ke feye ko bla pour que RFI Gota, France 24 Gota, quand opposition malienne, qu'ils ont énervé contre qui Choguel. Voilà. Leur premier ministre Choguel Maïga. Tu vois, non? Au niveau Tassako Kalanza, avec Foko, ouais, comme l'opposition me barre là-dedans. Naouma Sénégal, wa Kubo Raduna. Kaba, avec Nya Wolode. Cher. Abe nya ogolode Musa Mara ko ne colonie fli ka bugurida ka diye fembeke abeni ala ni kira ni Musa Mara duna wagabi afurga ni feri la sa malien barabana avec milliardaire de ayere nyama milliari adagante fo ila ko ne de ngone ala je koloshila ka jinatu wuli nyala je di Musa Mara na duna la billahi avec milliardaire aw nyene ima famia ayaw sigia akona la bene ne m'a fait un présidentiel de ne m'a fait un député de mais ali ga oge conseiller ni carré kono abode ni suna oshi tsaka foye mali kono blé o ko no siena ko bansadi foni tubabu yera nana ka guerre civile wili ka bomu jiganga suna ni fanga kele asimu be maubla no dani funde ni maubla la ka here ka obela jeli ala ka here ka ni ko ala ka here ka ye politicien o yentala aw politicien nous nyentala ni politicien me fait ka sega ko fe mais ni mi te fait ka sega ko fe oh ala ki ni politicien me te sega ko fe ala ki ala illa fi ora ala ko ke diabète illa fi ora ala ko ke tension ila tu vois non tension ni munu nga na evolution o ko tene ala ka la fi ora ko mais ka foko te fait ka jamana ni nyana aw ba nyana ma de hali mi taw yi jamana nyana ma billahi aw bay hali mi tawi jamana yi anyuma abaya unyexela billahi ali Musa la kayere to la yere hala o te Musa Umar sindege ma jamana bla Umar sindege ni amata joy Umar sindege nge mo ko ma ga yere jugo o ma ga Umar sindege ni memi buwa fana yere ma fa ko ne buwa fana sigile ashimi ne ba fa yere na mata ya fa dilne ba fe ya Allah na sari utara mine mba so polsu jone badega na wa ta ya fa jenne ba fe billahi ne ya fa ne buwa fa ne chawara jamana ndanga sa me muna obe jamana ndanga di ni mo ko mana sa wa ko mo ya udoga ya kasoro doga ya mate angana buwa fa ne abuwa fa bariga be mami yere dara kana foro abe fo ma ko furu wuru tande billahi no o chama me no le mi wini ala fa ala bonno gade donc re ere dabe ala ko mala kabin bangira domina buwa fane boyga bismillah kala ere te selere entes kabi ala ki de maseli kabi ala ki da fami selere to do mais abna muna aba otra wa flane ge ala ya as ko asim ngata ya fa de riba fe musoro bay sige ala ga shini gana dima ko musoro ga sige ko asim mena musoro bay sige abena inshallah amba isiga abena isigi asimu mena bena problème foi de la bisra la kana buwa fene ngabe nale abenali problème foi de la idaye avre go idaye no na fori game ibiza khonna la fori idaye ima famu afara we ka barage buwa fene o de ni kabi ala ida baratila foi tila ni tage sunguruba wa sakitaye o de wakati di ali sunguruba ere dai wakati di parce que sunguruba ni farso ni ga chaw bi fe ni farso ibla o dugu o dogo goyale sunguruba fene betini ne tage sakitaye ha peta sagu tata worola ka mali ere bla fo ati tage sakitaye Burkina nuni Côte d'Ivoire la o choba bolo de bil ebi tage gowole kabi ala e da go koksere bo mo go koksere jiya kono ala ta shido dala o te korobere buwa fene muso Mohamed muso nyini gadi chawma ala ni wati wafo ko kisineri go kokseri fo ki saite do dala billahi ibolo do dia fe abeke jahannama de ma muso te fero
ma bi se ka saga tereme ka mishi tereme arama de yɛrɛ k'i ba baara bɛɛ ma fɔ muso tereme ka muso tereme muso ni cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ala ye ka baara bɛɛ wa i ma ye ɲɛtila forme tila ni yɛrɛ y'i jɔlen ni bɔ fana yɛrɛ y'a jɔlen physique tila forme tila c'est à dire i farikolo ni bi ka cogo dɔ la hali t'a dɔn ko i yɛrɛ c'est pas la peine quoi. Ne fana se no Hachimi i bɛ taa yafa jɛ i b'a fɛ ma ya ka tiɲɛ dɛmɛ ala ni bɛ tiɲɛ dɛmɛ sa ne yɛrɛ ba ma dusu ɔ min fɔ a y'a i bɛ tiɲɛ dɛmɛ ŋo ne jɛ fɔ a y'a bɛ tiɲɛ dɛmɛ ne fa kɛ buwa seko buwa lafiyalen i da mɔnɛ b'i faga dugukolo sanfɛ tan mɔnɛ bilahi mɔnɛ b'i faga dugukolo sanfɛ mɔnɛ b'i faga yan n'i bɔra la ne ye so min jɔ ka di n ba ma a bɛ taa 35 millions na ne ɲɔgɔnya jeune ma deli ka kɛ e n fa ni n ba a tɛ Buguni so buwa fana ka vie da ye buwa fana ka vie ye merdi da ye merdi bɛ buwa fana ka vie la a tɛ maa si ka vie la diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni ala ni kira cɛ n ye so min jɔ ka di n ba ma a bɛ taa 35 millions ya 35 millions a tɛ Buguni Allah this is Suruwiti a tɛ Buguni hal lafiya dani cɛni lafiya ni bɛ diɲɛ kɔnɔ sa bilahi ni ne ma n'aw ye adamaden ni lafiyalen don baara bannaw mɛ k'i ta kɛ i sɔnjalen don i ma ye u sɔnjan bɛɛ o ye sɔn sugɛli a ye taga u sɔnjan bɛɛ politicien fɛnɛ an tɛna se ka sugɛli labila aw ye o tɛna se ka kɛ fiyewu lafiya dani i lafiya a wuli ko taa nɔ ne ba kɛ n fa ye o ne ba kɛ ko bɔ fana ne tulo b'a mankan na o de la aburu ɲangi ni ma fa n ka taa n bolo cu n fa kabu ya ne m'a fi ye ko nin dangatɔya kalili ninnu n'i ye nin ye kamalenkɔrɔ la dangatɔya ko ninnu ko danga b'a kɔ ne ye nin fɔ aw ye yan bilahi lafiya de t'i kan tɔɔrɔ de b'i kan bɛɛ ni ala ni kira cɛ tɔɔrɔ wa se foyi t'u ye sisan bɔn an tɔ min ka di tellement ko n ŋani ka jɔ Asimu y'i bila pɛ la kilimu bɛ k'i fifa aw bɛ dɔ kɛ yan dɛ buwa fana aw bɛ mɛn tan dɛ nka aw bɛ mɛn tan bila aw bɛ mɛn tan dɛ an n'aw ɲɔgɔnna minnu bɛ Malilayi maaw ye aw bɛ mɛn nin cogo la tan dɛ ala k'aw to nin cogo in na ye ala k'aw to ŋaniya juguya la ala kana aw ŋaniya changer fiyewu a ye to nin cogo la tan nɔ anw bɛ taa ɲɛ belebele de pari dagantigi b'aw bila ala ka su yɛrɛ caya ala ka su yɛrɛ caya Asimi Giyata yafa deli buwa fana ba fɛ buwa fana e ba ka wusa ni maliyɛn bɛɛ ba yɛrɛ o la dɛ président kunturu ka wuli ka taa yafa deli ba fɛ buwa fana n'o kɛra jamana min kɔnɔ don o don ni ne m'o jamana pièce fara ni ne m'o jamana haramu ni ne ma taa n sigi n ka dugu la bilahi n tɛ se Bamakɔ ni ye n setɔ ye Mali la n bɛ taa doni lajɛ n da ye Bamakɔ ye n ko n ka ɲi o jamana la o jamana modèle n ka ɲi o la o jamana modèle n ka ɲi o la a y'aw sigi yan aw dangatɔ ni damaw don ɲɔgɔn kɔ ne b'aw ye piri la n ko cɛw t'aw ɲɛ yɛlɛ diɲɛ bɛ ka taa a y'aw sigi yan aw dangatɔ damaw don ɲɔgɔn nɔ belebele de pari dagantigi dani lafiyalen kow bɛ cogo di n b'aw fo yan ka Baturuɲan k'i fo aw ka foli belebele a bɛ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn dani de pari Alaji de pari i fifa dani lafiyalen lafiya sanji a sankisɛlama i yɛrɛ lafiya dani a y'aw lafiya an ka taga a ye dɔ kɛ kulo la Asimu bɛ yen ni min y'a ba de ye o ka taa lawuli a ye dɔ kɛ kulo la Sugɛli fana bɛ yen ni min y'a fa de ye o ka taga a ye taga lawuli a ye taa o kama kɛ a ye taa mɛ an kun tɛ buwa fɛ don min na an kun ye buwa fɛ yan mɛ a ye taa bi kɛ a ye taa so fila bolikɛnɛ filɛ ɲɛna k'aw sigi dabayaw ni fɛngɛw la a donna ta mɛ nin ko ninnu yɛrɛ nafa yɛrɛ bɛ nin ko in na bilen nafa tɛ nin ko la aw daw tɛ se ka mɔnɛ bɔ ala ma barika don aw daw la aw daw barikaw bannen don da barika tan ninnu barika t'aw daw la aw t'aw jɔ mɔgɔw ka lafiya salamu aleykum dani de pari caw